1,35,00,000 টাকার নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আগরতলা আমতলী থানার পুলিশের জালে সঞ্জয় সূত্রধর নামে এক নেশা পাচারকারী। নেশা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার কড়া বার্তার পরেও ত্রিপুরায় বন্ধ নেই নেশার পাচার বাণিজ্য। এবার 90,000 নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আগরতলা আমতলী থানার পুলিশের জালে সঞ্জয় সূত্রধর নামে এক নেশা পাচারকারী। রবিবার আগরতলা আমতলী থানায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, আজ থেকে গত কিছুদিন আগে আমতলী বাইপাস সড়কে একটি অটো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 90,000 নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ অটো চালককে গ্রেপ্তার করেছিল আমতলী থানার পুলিশ, যার কালোবাজারি মূল্য 1,35,00,000 টাকা। এই ব্যাপারে আমতলী থানার পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে ধৃত অটো চালককে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠায় এবং আদালত পুলিশের সেই রিমান্ড মঞ্জুর করে। পুলিশ ধৃত অটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পারে তার সাথে এই নেশা পাচারের সাথে যুক্ত রয়েছে সঞ্জয় সূত্রধর নামে এক নেশা পাচারকারী। এই ঘটনা জানতে পেরে আমতলী থানার পুলিশ সঞ্জয় সূত্রধর নামে ওই নেশা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে রবিবার দুপুরে গোপন সূত্রে সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা বাধারঘাট পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্ত নেশা পাচারকারী সঞ্জয় সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় আমতলী থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে ধৃত নেশা পাচারকারী সঞ্জয় সূত্রধরকে 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করে আমতলী থানার পুলিশ। নেশা পাচারকারী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না, কড়া বার্তা আমতলী থানার ওসি পরিतोष दास। हम लोग 90,000 याबा टेबलेट का साथ एक ऑटो और ऑटो ड्राइवर जो है सुबीर सूत्रधर उसको अरेस्ट किया था। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग एक एनडीपीएस केस भी लिया है। तो इंटरोगेशन का टाइम में सुबीर सूत्रधर बताया था जो संजय सूत्रधर है कटालतली, उसका घर से ये याबा टेबलेट लेके आया है और यह गुरुबाजार लेके जाने वाला था। तो इसका इंटरोगेशन बेसिस से हम लोग आज सुबीर सूत्रधर को अरेस्ट किया है। उधर बाधारघाट जो बीओसी है उसका नजदीक उसको मिला है एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का बेसिस में। तो आज इसको कोर्ट में हम लोग 5 दिन का पुलिस रिमांड तैयार करके कोर्ट में भेज रहा हूँ। सर, हम लोग देख पा रहे कुछ दिन बाद ये जो ड्रग्स स्मगलर है हम तो थाना जो का पुलिस है वो पुलिस ने अरेस्ट कर रहे हैं सर। ये जो ड्रग्स है सर ये कब सर खत्म होगा सर? एक्चुअली हम लोग तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग तो क्या रेड करता हूँ और डिटेन भी करता हूँ। एक्चुअली ये जो याबा टेबलेट है ये तो बाहर से आता है, जो गवर्नमेंट बाहर से आता है और एक्चुअली बेसिकली ये बांग्लादेशी स्मगलिंग ज़्यादा होता है याबा टेबलेट। हमारा तो रेड चल रहा है। सर, जो ड्रग्स स्मगलर को अरेस्ट किया है इनका नाम और टोटल इसके पास से ये जो ड्रग्स आप लोग ने ये बरामद किया है इसका रेट कितना होगा?